Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Apa khabar? Alhamdulillah hari ini dapat kita bersiaran sekali lagi dalam sesi bedah siasat annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Dan insya-Allah untuk hari ini kita akan go through salah satu lagi report iaitu daripada syarikat BP Plastic Holding Berhad, okey, ataupun dipanggil sebagai BP Plus. Nama panjangnya BP Plastic Holding Berhad. Okay, so kita akan go through insyaAllah berkenaan apa yang ada di dalam report ni, dan juga untuk kita cari perkara-perkara yang boleh membantu kita dalam membuat penilaian ataupun membantu kita membuat analisa berkenaan sesuatu syarikat insyaAllah. So please klik button share, okay, agar lebih ramai lagi kawan-kawan kita yang insyaAllah dapat join sekali. Okay, baik. So tanpa melengahkan masa, okay, so let's go through this company. Okay, nama yang diberi adalah BP Plastic Holding Berhad. Salah sebuah syarikat yang didagangkan di bursa dalam sektor packaging material. Okay, so syarikat ini sudah lama sebenarnya diasaskan, tetapi dia listed I think since 2005. Okay, so 2005 baru dia mula didagangkan di Bursa Malaysia. Okay, so but dia punya business sudah bermula lebih awal. Okay, so anda boleh download dia punya annual report di sini. Dia punya financial year ending period adalah 31 Disember. Okay, so dia follow calendar year. So yang latest yang kita ada adalah pada tahun 2020, period ending 31st December 2020. Anda boleh download dekat report ni. Okay, so view dia keluar macam ni dan anda klik pada bahagian AR ni, annual report. Okay, bukan yang CG. CG untuk corporate governance, yang AR ni untuk dia punya annual report. Okay, so bila anda klik maka dia akan keluar front page untuk report ni. Okay, so dia tak tebal lah, 128 page saja. Okay, alright, so sebagai disclaimer sebelum kita memula di session, kita tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan. Okay, kita tidak memberikan sebarang buy call, kita tidak memberikan sebarang sell call. Sebarang keputusan pelaburan adalah di atas risiko masing-masing. Okay, so please take note on that. Apa yang kita cuba buat adalah untuk kita membaca annual report, untuk kita faham berkenaan sesuatu syarikat, untuk kita tahu apakah model perniagaan yang dijalankan, dan juga untuk mengetahui apakah prestasi-prestasi kewangan berkenaan dengan financial performance bagi syarikat tersebut. Okay, so ini bukan buy call, ini bukan sell call, dan juga bukan nasihat pelaburan. Okay, so inilah cuma untuk kita belajar dan juga mengkaji. Okay, so front page anda akan dapat macam ni, BP Plastic Holding Berhad annual report untuk 2020. Okay, 30 years anniversary celebration. Okay, so untuk 2020 adalah 30 tahun sebenarnya penubuhan syarikat ini. Okay, walaupun didagangkan since 2005, so dah 30, I think 1990 lagi sudah diasaskan. So ini vision dia to be a plastic packaging specialist of choice in the Asian region. Asian bukan setakat Malaysia. Dia punya target adalah untuk Asian region, Asia. Mission to produce reliable and high quality packaging products for industries. Okay, so ini pada page kedua dia. Dia ada dia punya vision, mission dan juga contents, table of contents. Dan di bawah table of content ni dia ada sikit bahagian mungkin sedikit introduction berkenaan syarikat BP Plastic ni. Okay, so BP Plus is a progressive polyethylene PE films and bags manufacturer deploying the latest state-of-the-art machinery which advanced multi-layer co-extrusion technology that is capable to produce high-quality primary, secondary and tertiary packaging solutions for various market segment needs. We specialize in premium grade cast stretch machine rolls and high-quality thin gauge infinity hand rolls that offer superior holding force and better load rigidity, used primarily to protect and enhance pesticides goods, product safety handling in warehousing and transportation. BP Plus also produces premier quality blown PE form fill seal film, lamination based film, collation shrink film,
for food packaging and various customized PE bags targeted for different industrial packaging applications to improve packaging integrity and or shelf life. Okay, so itu a little bit background berkenaan syarikat ni. Produk-produk yang dihasilkan adalah berkenaan dengan mainly daripada plastik. So nama pun memang plastik, company dia BP Plastic. Majoritinya adalah berkenaan dengan producing benda-benda yang melibatkan plastik. Okay, so PE polyethylene film and bags. So ini kilang dia. Okay, I think this is the kilang, pejabat yang didaftarkan. Okay, so ini adalah dia punya mungkin HQ dan juga kilang dia, BP Plus. Mungkin BP ni represent tempat dia. BP I think Batu Pahat. Okay, so page ketiga kita dapat lihat di corporate data. Okay, all the board of director dekat atas ni. Kemudian company secretaries, registered office. Okay, di Batu Pahat. Betul di Batu Pahat, Johor. Kawasan production Sri Gading. Okay, head and management office juga di sana, di Batu Pahat. So kita dah go through beberapa syarikat, annual report beberapa syarikat sebelum ini. Ada juga yang dari Batu Pahat. Contohnya sebelum ni kita pernah go through syarikat Huatai, syarikat biskut tu, produce juga di Batu Pahat. Okay, so yang ni BP Plastic juga di Batu Pahat. Okay, so Batu Pahat sebenarnya is a economic punya ni area, sebab dia banyak juga public listed company kat situ. Ada satu lagi I think kilang Mancis, biskut Mancis, I think also dekat area Batu Pahat sana. Okay, so yang itu kita belum go through lah. Tapi yang sebelum ni kita pernah go through, seingat saya adalah syarikat Huatai, juga di Batu Pahat. So it's an underdog area, industry area, Batu Pahat. Okay, so mungkin dia boleh dibangunkan sebagai satu niche untuk Batu Pahat tu. Okay, so banyak juga public listed, so lebih daripada satu. Okay, so bukan semua tempat ada public listed company. Okay, so page keempat ni adalah on the corporate structure. Okay, so dia ada 3 subsidiaries, BP Plastic, BP Packaging and BP Plus Plantation. Oh, okay. Dia ada subsidiaries, iaitu Plantation ada satu, BP Plus Plantation. Okay, interesting. Kemudian kita beralih kepada corporate profile. Okay. Okay, ni 3 company tadi tu. BP Plastic, Date and Country in Corporation, 1991. Manufacturing, dia punya business. Packaging is manufacturing and trading. BP Plantation, okay, dah domain lah. Okay, dah domain lah. Wah, patutlah, saya tak pernah. Tak ada pula dengar Plantation. Okay, so page ke-5 is on the corporate milestone. Okay, kat sini dia tunjuk progress ataupun perkembangan syarikat ini sejak beberapa tahun belakangan, since daripada 1990, since incorporation lah, 1990. Founding of Lam Guan Plastic Industries in Batu Pahat, Johor. Okay, so nama dulu mungkin Lam Guan Plastic, sekarang dah tukar BP. BP dia tak guna Batu Pahat lah, mungkin BP tu represented Batu Pahat Plastic. Kemudian okay, 1991 dia tukar nama BP Plastic. Shifted operation, okay, dia tukar kilang, certified ISO 1999. Venture into cast stretch film business. Okay, so ni saya punya cast stretch film yang penghasilan benda-benda yang yang melibatkan plastik yang macam ni lah. Okay, listed 2005. Terus masuk mainboard. Okay, bukan Ace Market, terus masuk mainboard 2005. Okay, embarked into multi-layer co-extrusion blown film. Okay, so kemudian installation of silo system 2006. 2008 hit by 2008 financial crisis. Dia pernah bagi sekali bonus issue 122. Okay, meaning setiap 2 share akan mendapat 1 share tambahan secara percuma. Itu pernah sekali di issue. The bonus issue tahun 2008, quite sometimes.
Kemudian 2013, expansion of new factory site, invested in 8 colors rotogravure printing machine to venture into F&B packaging. Okay. Opening of new sales and marketing office in KL 2015. Certified ISO 14001 2015 pada tahun 2018. Endeavour into sustainability effort with installation of solar panel. Okay. Yang ini dia install lah, I think, dekat Bukit Kilang dia, tapi dia bukan dia dalam bidang solar lah. Jangan ingat dia venture dalam solar pula. Certified ISO 45001 2019 dan achieve 30 years anniversary 2020 dan juga achieve highest profit after tax 30 juta ringgit since listing. Okay, so 30 juta dia punya profit after tax. Nanti kita akan lihat kepada dia punya bahagian financial. Okay, so page ke-6 terus dia masuk pada bahagian financial highlights. Okay, so dekat sini dia ada beberapa tahun sebelum ni dia punya performance since 2016, 1 2 3 4 5 tahun comparison. So dekat sini yang pertama bahagian turnover ataupun revenue. Okey, yang atas sekali is turnover and revenue. Kalau kita lihat dari segi turnover untuk syarikat ini 2016 324. Okey, so meningkat pada 2017, meningkat lagi 2018. Sedikit menurun pada 2019 dan 2020 juga mengalami sedikit penurunan okey. So ada naik dan turun untuk turnover ataupun dia punya revenue. EBITDA, okay, profit before dan profit after tax. Okay, so profit after tax kita lihat dekat sini 2016 dia mengalami keuntungan. Okay, so dia mendapat keuntungan 17 juta. 2017 menurun walaupun ada sedikit kenaikan in term of revenue, tetapi profit after tax menurun. Okay, 2018 meningkat mendadak kepada 21. 2019 sedikit menurun, lebih kurang 100,000 menurun, dan 2020 kembali meningkat profit after tax 29. Dia tulis tadi profit after tax 30. Okay, so almost 29.661 million. Shareholder fund, ROE, return on equity 14%. EPS, earning per share menurun sikit juga meningkat. Okay. Net dividend, okay, so quite consistent dia bagi dividend. Mari kita lihat in term of dia punya dividend. Okay, so quite interesting. Banyak juga dia berikan dividend since 2005. Okay, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay, so since listing tak pernah miss memberikan dividen every year. Syarikat ini konsisten. Nanti mungkin dia ada dividen policy lah untuk syarikat ni. That's why kita nampak ada very consistent in term of dia punya dividen given. Dan juga setahun tu bukan sekali. Okay, berkali-kali juga dia bagi. Contohnya 2020 1, 2, 3, 4. Okay, so bulan Mei, Ogos, November, Februari dan juga Mei. Okay, so 4 kali dia bagi untuk 2020 dan juga tahun-tahun sebelumnya. Okay, ada yang 2 kali, ada yang 3, ada yang 4. So dia depends on prestasi syarikat lah. Okay, because I think dia boleh bagi because yang pertama, of course, dia kerana dia profit lah. So kalau kita tengok daripada segi profitability syarikat ni, since listing 2000 tak pernah lagi mengalami kerugian. So keep on producing profit. Okay, so tak pernah rugi. So that's why I think dia boleh memberikan dividen. So sebagai appreciation kepada shareholder dan juga giving back to dia punya shareholder, dia memberikan in term of dividend. Okay, so very good track record. Okay, cuma dia ada naik dan turun lah. In term of dia punya profit tu ada naik dan juga ada turun. So
paling tinggi, okay, so profit after tax paling tinggi yang dicatatkan oleh syarikat ni since listing adalah pada tahun 2020 lah, which is 29 million, 29 juta. So itu paling tinggi. So tahun lepas, but this year so far dah mencatatkan 24.4 juta. Okay, so mari kita lihat as of, okay, so as of bila, so 24 juta itu as of second quarter. So first and second quarter dah keluar report dia. So dia currently making 24, okay, so 24.4 million, which with the revenue of 209 million. Okay, so currently, okay, 24. Okay, so kita nantikan lagi 2 quarter. Sama ada dia boleh buat dia all time high, sama ada dia boleh buat a new all time high untuk profit after tax dia, memandangkan pada 2020 adalah all time high previous profit after tax 29, sekarang ni dah 24. So saya tak pasti, okay, bagaimana prestasinya untuk lagi 2 quarter, okay, but on average dalam ada 1 juta, 2 juta dia yang 8, okay. So dia tak adalah big dalam fixed figure yang ataupun range yang dekat, dia macam varies juga. Tapi yang second quarter ni quite tinggi, tiba-tiba 14. I think this is the highest quarter sejak didagangkan. Dia making profit as 14 juta tadi, 14 juta. So sebelum ni tak pernah lebih 10. Okay, even yang first quarter hanya 9. I think tu pun dah tinggi from the track record. Okay, so sangat menarik untuk kita nantikan bagaimana keputusan kewangan syarikat ini untuk tahun 2021. Okay, so 14 juta is the highest so far untuk one quarter. So kalau mungkin susah lah nak keep maintain more than 10 tu, tapi sekarang pun dah 24, so dia needs just another around 5.2 million lebih kurang untuk dia achieve ataupun the break level yang pernah dicatat tahun lepas. So 5 juta untuk 2 quarter. Kita nantikan bagaimana untuk syarikat ini. Okay, sebab so far interestingly memang menarik because tak pernah rugi and keep ada progress untuk the past 3 years. Kita nampak kat sini ada peningkatan. Okay, and 2021 is going to be something yang kita nantikan lah. Kita tengok nanti bagaimana keputusan dia untuk tahun 2021. Okay, so mungkin report dia lambat sikit because this one keluar bulan April juga. So maybe next year 2022 bulan April kita boleh tengok dia punya audited annual report. Okay, so itu dia. Okay, so yang ni tadi yang kita tengok dekat bahagian history, corporate milestone tadi dia ada mention pernah bagi sekali bonus issue. Okay, so tu pun lama dah 2008. During the financial crisis lah. 2008 was the subprime crisis di US, tapi affected juga negara kita. This is the only time yang dia bagi bonus issue, 1-to-2 ratio, so meaning kalau kita ada 2 share dia bagi 1 share tambahan, tapi of course lepas tu dia akan ada adjusted price lah. Okay, so dia akan ada pengurangan sikit daripada in term of dia punya price. Okay, so very interesting dia punya financial. Okay, so okay, bawah ni anda boleh nampak dia punya progress daripada segi chart lah, untuk anda nampak naik dan turun dia dengan lebih jelas. Okay, so yang saya interested kat sini profit after tax untuk the past 3 years nampak ada sikit lah, walaupun 2019 tu ada penurunan, tapi 2020 dia tinggi, dia punya kenaikan ni kuat tinggi daripada 21 kepada 29 juta. Okay, so page ke-7 is all the board of director punya profile. Okay, so anda boleh baca kalau anda nak kenal siapa board of director dia. Okay, dan juga dia punya key senior management. Okay, anda boleh baca. Kemudian page ke-12 dia terus masuk kepada bahagian sustainability report. Okay, ada syarikat yang dia buat selepas MDA, tapi yang syarikat ni dia
letak awal-awal bahagian sustainability. Anda boleh baca jika berminat. Okay, normally dia akan cerita pasal inilah UN punya SDG United Nations Sustainable Development Goals yang ada 17 tu. Okay, so dia akan tengok macam mana dia impact dan juga macam apakah perkara yang dilakukan in term of achieving untuk achieving this SDG ni. Okay, so panjang juga ceritanya, anda boleh go through kalau berminat, tapi since kita punya masa tak panjang, kita just akan skip and we continue to MDA. Okay, so sampai bahagian Management Discussion and Analysis. Okay, alright. Okay, so mari kita baca apa dia cerita dekat sini. Okay, mark 30th anniversary. Okay, sambung Group Business Overview. Okay, unprecedented global health crisis macam biasa, kemudian BNM, OPR rendah dan sebagainya. Kemudian ditambah kat sini Russian Saudi Arabia oil price war. Okay, so ni tambahan lah. Syarikat lain normally tak tulis ni, tapi mungkin dia punya raw material juga affected, so dia mention jugalah dalam dia punya annual report ni. Okay, alright, so kita sambung ke bawah lagi MCO. Okay, okay, so dapat global meeting, reduce workforce 50%, okay, remote working, rotational, SOP follow dan sebagainya. Okay, so ni this is punya measures yang dia taken during the MCO dan juga COVID-19 outbreak tahun lepas. Okay, apa yang dilakukan lah, anda boleh baca kat sini in term of risk management dan sebagainya. Okay. Alright, kita sambung kat sini. The group has been steadfastly serving domestic and overseas customers in a wide range of industries during the year 2020. Border closure and lockdown measures around the world constrain the ability of management to face-to-face engagement with the group key stakeholder, including customer. However, through adapting and embracing virtual online meeting alternatives, the sales and marketing teams was able to break through conventional barriers to continuously serve and engage with customer worldwide. Okay, kita sambung kat sini. The group, okay, with the objective of continuously expanding its market reach and strengthening its market position, the group seek to grow the business by increasing sales among existing customer while acquiring new customer. Okay, so dua strategi dia. Yang pertama adalah untuk meningkatkan sales daripada existing customer, dan yang kedua adalah untuk acquiring a new customer. Okay, so dia keep on growing, which is good. At the same time, to capitalize on the growing demand for PE, plastic film and bags packaging in logistic e-commerce. Okay, keyword kat sini. As well as food and essential product, group has planned to expand its production capacity. Okay, so I think kita semua, ataupun kita semua, kebanyakan daripada kita mungkin biasa beli benda-benda online online shopping, sama ada barang makanan, barang pakaian ataupun apa-apalah keperluan ataupun kehendak. Memang ada plastik dah, betul kan? Ada penghasilan, ada yang balut, mungkin packaging makanan, packaging barang, kita beli baju mungkin dia seal dalam bag. So looking at the the demand in term of unprecedented punya level of e-commerce dekat worldwide, bukan setakat di Malaysia, okay, the worldwide. I think maybe that's why antara benda yang membantu syarikat ni achieve dia punya highest profit after tax tahun lepas. Okay, dan juga apabila dia membuat quarter earnings yang paling tinggi dalam sejarah dia, iaitu 14 juta untuk the second quarter hari tu. Okay, so I think antara faktor penyumbang ni adalah in term of e-commerce, okay, yang meningkatkan penggunaan plastik. Okay, of course kalau e-commerce ada kotak, ada plastik sebagainya, tapi syarikat ni dia fokus on PE yang digunakan untuk membalut makanan, untuk buat packaging dan sebagainya. So mungkin dari situ, okay, kita boleh nampak kenapa berlaku peningkatan secara drastic in term of dia punya profit pada the second quarter dan juga last year. Okay, so mungkin salah satu e-commerce dan juga food and essential products. One of the group key continuous focus is to drive focus innovation and supply high quality product customer. Okay, cuba semua itu. Okay,
Okay. For years in promoting stretch film to customer worldwide, the group has been advocating for the use of appropriate stretch film gauging to ensure functional quality and protection for different usage purposes. The group has successfully achieved sales growth in the premium grade stretch films, which includes the high quality Teen Gauge Infinity stretch film, who is growing the business in form fill seal, FFS. Okay, form fill seal ni. Food packaging film with customized printing. With it can continue effort in identifying and exploring new ever-evolving market needs, the group is determined to seize potential future opportunities to create a value and generate meaningful growth. Okay, so good. So dia ada innovation in term of the variety of the product dan juga in term of penawaran kepada dia punya customer, the added value yang dia provide. Okay, so this is dia punya comparison in term of quarter to quarter. Oh, dia bagi sekali quarter to quarter untuk 5 tahun juga. Okay, dah boleh nampak kat sini. Yang ni revenue. Okay, yang ni dia punya dalam bentuk ni lah, dalam bentuk chart. Okay, bawah ni dalam bentuk chart. The group posted lower revenue. Okay, so 2020 menurun sikit, 4.41% berbanding 2019. Okay. Tapi dia punya sales increase year on year 2.8%. However, the decrease in operating revenue was mainly due to the lower average selling price due to the suppressed PE commodities price environment for the majority of 2020. Okay, so dia ada sedikit pengurangan disebabkan oleh revenue tu berkurang because of dia punya average selling price juga berkurangan because dia follow the commodities punya pricing. Okay, kita sambung lagi kat sini. Apa dia cerita? Okay, revenue by geographical. Okay, ni penting juga ni. Satu yang menarik in terms of geography, dekat mana bisnes ni dipasarkan, syarikat dipasarkan produk dekat mana. Yang pertama, Asia countries. Okay, so the majority of the product being export overseas ke pasaran Asia, Asia, bukan Asia Tenggara, Asia, Asian countries. So kalau kita tengok kat sini, walaupun ada pengurangan in term of dia punya revenue, tapi still the Asia contributed the highest revenue. So Malaysia hanya 91 juta dan other country is 37. Okay, so nombor 1 pasaran Asia, kedua Malaysia dan juga other country. Other country mungkin selain daripada Asia lah, mungkin global, mungkin Europe, mungkin US, mungkin Brazil, South America dan sebagainya. Alright, so overall the group total operating revenue was supported by major strategic business partner located in Asia, Asian and Australasia. Okay, the contribution from export market amounted to 5.21 million, approximately 71% of the total revenue. Okay, so export adalah pasaran utama dia, which is 71% daripada dia punya revenue syarikat, which is very good. Export, kita kena export banyak. Export banyak, of course, jual kat negara maju, kita jual dalam harga dia, dalam US dollar kita jual. So untung, semua untung. Okay, representing a decline. Okay, ada sedikit pengurangan daripada segi dia punya export amount. The lower export sales figure were mainly due to lower average selling price, lower demand arising out of lockdown imposed in major markets in Europe, America and Asia Pacific. Okay, so ada country tu mungkin termasuk dalam Europe dan juga Amerika. Okay, domestic market sales were remarkably resilient, recording 1.43 increase from 1.3 million to 91.38 million in financial year 2020. Takkan daripada 1.3 jadi 91 tu bukan 1.43%. Ini beratus kali ganda ni. Okay, so mungkin typo, tapi latest is 91.38 million lah. Okay, this was largely contributed to customer in essential goods and food and beverages segment. Okay, so untuk pasaran di Malaysia banyak digunakan dalam essential products and juga F&B. Okay, profitability ni tadi kita dah tengok juga. Okay, dia cerita pasal PBT, PAT. Alright.
Through adopting appropriate cost rationalization measures and coordinated pricing strategy, the group was able to lower its annual operating cost to withstand the competitive pricing pressure within the industry. Okay, so dia ada cost reduction, bagus kat situ. Okay, at the same time focusing on continuous product innovation. Nombor pertama. Kedua, streamlining a product mix. Nombor dua. Nombor tiga, developing higher value added specialty customized blown film product. Okay, so yang ketiga. Dan keempat, and complement by large volume bulk order of high quantity differentiated premium stretch film product, the group was able to deliver the higher profit margin for 2020. So ni empat perkara yang contributed kepada peningkatan profit untuk syarikat ni. Okay, so financial position, liquid cash and cash equivalent sekarang ni dia ada 84 juta. Okay, so peningkatan yang cukup tinggi juga berbanding 2019 yang mana hanya 44 juta. Meningkat I think almost 40 million cash dia meningkat, simpanan cash dia. The group has continued to deliver on its commitment to shareholder on maintaining good dividend payout through the current years despite the challenging headwinds. The group balance sheets remain leverage free with the no borrowing. Okay, no borrowing as at end of the financial year. Langsung tak ada ke? Oh, power ni. Net gearing ratio dia kosong lah. No borrowing. Shareholder fund, okay, NTA, right. Shareholder performance, okay, ni perubahan harga di bursa lah. Capex, capital expenditure, okay. Exercise yang prudent in view of headwinds rising, the group scale down its capex. Okay, so dia menurunkan capex. Ada syarikat yang tingkatkan capex, ada yang syarikat menurunkan capex. Mungkin kalau yang meningkatkan tu dia ada buka line baru ataupun dia build new factory ke, beli mesin baru ke sebagainya, tu akan meningkatkan capex. Tapi untuk syarikat ni dia mengurangkan dia punya capital expenditure, which is also in a way bagus. Okay, tapi bukan tiap-tiap tahun lah sebab kalau untuk growth of course kena buat benda baru, mesin baru, tambah worker, besarkan kilang sebagainya. Itu akan kita nampak pada bahagian capital expenditure dia. Okay, the group deployed approximately 3 million of internal generated fund for the purchase of new machinery. Okay, despite they lower down, tapi dia masih ada acquire new dia beli new machinery, ancillary tools and equipment to support production activities. Okay, this was in line to pursue business growth. Okay, good, particularly for packaging film segment. Okay, so dia banyak tingkatkan untuk bahagian F&B, bahagian filem yang menghasilkan untuk produk food and beverages. Kemudian they acquire piece of land with intention to build CLQ, centralized labour quarters. Okay, dia beli tanah baru untuk comply with the COVID-19 punya regulation lah. Okay, anticipating a post-COVID business recovery and in view of the sustained and growing global demand for plastic film packaging products, the group has allocated approximately 35.6 million. Okay, so untuk capex 2021 they allocate 35 juta. Okay, so of course bagus sebab kalau nak grow kenalah spend dulu baru boleh grow. Major investment in pipeline including the 9th car stretch film machine. Dah yang ke-9 machine dia ni will install and commission and spend complete the new technology stretch film. Okay, another potential investment in implementation of the new enterprise resource planning system, which is expected to enhance overall business modus integration, improve productivity and strengthen data analytic capability and augmented businessization. Okay, so ni mungkin software lah kot enterprise resource planning. Biasanya macam sistem ni is on the software punya parts untuk integration, untuk reporting dan sebagainya. The project capex will be financed through internally generated fund. Okay, so bagus sebab dia tak ada tambah borrowing. Okay, so dia akan gunakan whatever dia punya tadi cash dia ada berapa, 80 kan. Okay, so dia nak pakai 35 untuk tahun ni, tahun 2021. Okay, so still within the budget. Okay, dividend distribution policy. Since the announcement of the dividend policy on the 15 February 2016, the group has consistently achieved the dividend payout rate of minimum 40%. Okay, tinggi juga. Dia punya dividend policy dia adalah 40% daripada net profit. Okay, so kalau
dapat profit, contohnya 100 juta, contoh syarikat untung 100 juta, so 40% tu dia akan keluarkan untuk bagi dividen kepada shareholder, so 40 juta lah. So 60 juta tu dia akan keep as dia punya untuk capex dan juga untuk dia punya simpanan, cash and cash equivalent, 60%. Okay. After tax, yang ni dah tolak semua expenditure, dah tolak whatever borrowing apa semua, dapat profit net tu, so dia bagi 40%. Quite okay je, generous juga 40%. Without compromising the group available cash and cash equivalent. Okay, so plan, capex and other investment plans, it also be group key to enhance shareholder value. Okay, so dia salah satu cara untuk enhance shareholder value adalah dengan memberikan dividen. Konsisten since tadi kita tengok, since listed tak pernah miss, dan juga bagi bukan sekali, dia bagi berkali-kali. Tahun tu ada 2, ada 3, ada 4 kali. Okay, alright. Tersambung dekat sini sikit lagi. Okay, untuk tahun 2020 dia bagi 4 kali. Dia ada first single tier, second single tier, third single tier, fourth single tier, interim semua ada 4 kali. 4 kali dividen. Okay, so total yang dikeluarkan 15 juta untuk bayar dividen. Okay, kita sambung lagi. Anticipated or non-risk. Okay, so ni risiko-risiko yang mungkin ataupun yang di-anticipated by the risk committee. Yang pertama adalah manpower shortage. Ini masalah di Malaysia. Okay, ada masalah sikit pada bahagian shortage ni, bukan sekadar manufacturing, plantation, construction, semua ada masalah ni. Because kita memang bergantung kepada labor dari luar kan. Okay, so bila MCO ni tak boleh bawa masuk labor apa semua, so ada masalah sikit pada labor shortage ni. Memang sekarang ada masalah kekurangan pekerja. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, risk of workplace COVID-19 cluster. Okay, COVID-19 pandemic recovery, trade tension between US and China. Okay, so even though bila Joe Biden takes menang election itu, nampak ada sedikit pengurangan in term of the intensity trade war, tapi dia masih ada. Trade war tu masih ada, tapi dia taklah se-rampant waktu Trump dulu. Trump dulu tweet hari ni so okay, lusa tweet lagi ni okay, dia taklah macam tu. Biden dia nampak berbeza lah, jauh beza lah dengan Trump. Okay, and forex volatility. Okay, because dia punya export dia punya export tu dalam US dollar, dan juga mungkin dapat daripada raw material dia punya oil, crude oil tu juga harganya dalam US dollar, crude oil. Kemudian apa lagi, risk raw material supply and pricing. Okay, sebab dia bergantung kepada fluctuation of the price. So 2020 I think mungkin sebab harga minyak juga pernah jatuh. Okay, so mungkin dia profit juga kat situ. Harga minyak pernah sampai I think 18 US dollar per barrel. Sekarang dah I think 80 US dollar. Okay, global container shortage. Okay, business outlook and prospect. Okay. Okay, GDP 5.6, contraction 2019. Okay, PR 1.75 masih lagi sampai sekarang maintain 1.75. Tetapi forecasted 5.5 tu dah tak valid dah. Ini lama punya lah. Kita dah beberapa kali revise on the GDP growth. 5.5 tu memang tak boleh achieve lah. Okay, mungkin less than 4 lah GDP. Banyak research yang baru I think dalam range 4 ke 5. Sebelum ni 5 ada sampai 6. Ada bank yang keluarkan 6.5 dia punya estimates. But kadang ni semua dah cut lah dia punya estimate, because of kita mengalami beberapa kali ni MCO. So tahun ni bila MCO affect, of course GDP juga akan affected. Okay, sambung lagi dekat sini mungkin China, US, midwife government. Okay. Or as optimism begins to grow over the beginning of 2021, group is looking forward a return to normality through the intensive vaccination programs
the reopening of borders, and the resumption of face-to-face engagement and interaction with customers. In the meantime, the group management and staff at all levels remain focused on ongoing implementation of COVID-19 risk mitigation action plans, diversification of supply chain sources. Okay, this is good. Diversification of supply chain sources, and in a position to undertake a new capacities and technology adoption. Additionally, the group is prepared to leverage on the new opportunities arising out the resulting packaging demands, while remaining cautious in carefully balancing the risk and return of the planned investment. Okay. Alright, so I think that's all. Okay, untuk daripada saya hari ini. Kita dah go through tadi daripada dia punya background syarikat. Kita dah tengok tadi milestone dia, dan juga kita dah go through dia punya financial, dan juga beberapa lagi breakdown berkenaan dengan financial performance. Very interesting untuk kita nantikan prestasi kewangan syarikat ini berakhir 31st December 2021. InsyaAllah hopefully kita boleh nampak satu yang menarik. Okay, but again, this is not a buy call. Saya tak berikan nasihat pelaburan. Kini hanyalah untuk tujuan kajian sahaja. Okay, untuk kita belajar sama-sama berkenaan dengan perniagaan suatu syarikat, insyaAllah. Okay, so please click button share. Okay, kongsikan video ini dengan rakan-rakan anda. Okay, mungkin ada kawan-kawan kita yang nak belajar sangat tapi tak tahu nak mula kat mana. So this is a good platform. Saya bagi free, saya bagi percuma perkongsian ni, tak payah bayar apa-apa pun. Okay, so please help others also. Okay, so it's contributed, saya punya contribution ada sikit, anda juga ada sedikit. InsyaAllah ia mudah-mudahan Allah angkat sebagai amal kita yang dalam kategori ilmu yang bermanfaat, insyaAllah. Okay, so memandangkan hari ini juga malam Jumaat, okay, moga-moga pahala juga berganda-ganda, insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.